Razbijamo betonsku deku. Pika Mirko. Evo vidiš, linija se sada već vidi. Zviznula je, tamac sam malo maknio kameru, nisam prevrnio bager. Očekivao sam, znaš, da će biti malo upozorenja kada krene padat, ali ne. A da, nema šanse da je pomakne. Bagerko i Pika Mirko. Uglavnom, malo još pikamiranja. Dobro sam i prošao, nije me pljusnila ova kisela voda. Dobar dan, nova epizoda, novi posao. Bagerko je iza mene, odmah možda primjećuješ i Pikamer. To je novost, pojačanje u našem timu, da tako kažemo, 100 kila. Odlično radi, što ćeš vidjeti i ubrzo. Razbijamo betonsku deku koja, evo vidiš i sam, 20-22 cm debljine, dvostruko armirana, ima i ove 12-tice. Sada je prazna, evo valjda možeš vidjeti, moram paziti da mi ne ispadne kamerica unutra. Ovo razbijamo sada već drugi dan. Prvi dan, nažalost, nismo snimali, nismo ponijeli kamericu. Bila je toliko čvrsta i jaka da je bager u početku bio ovdje. Ovo je bager od 3,5 tone. Jako dobro je izgrađeno ovo. Gazdi ovdje smeta, tako da može iskoristiti si parkiralište. Podmazat ćemo sada Pikamer. Evo je mazalica spremna. Ovo je Pikamer Krupp HM51, točno tako mu je ime i prezime. Ovdje je prostor za mast. Treba ga 5 do 10 stisaka masti utiskati prije rada i ako se radi cijeli dan, par puta dnevno treba masti. Pikamer ne bi smio držati aktiviran duže od 20 sekundi, znači 15 neki maksimum, i onda isključiti udaranje i premjestiti se. Krećemo upravo prvi potezi. Vidi ovo, Kubota ima ovdje ovaj prekidač dolje, što ga ja baš ne koristim jer mi nije praktičan za rad, nego ga koristim ovdje na planirku, ali također moraš aktivirati, evo vidiš koliko sad već imamo sati, 3673,5. Na ovaj način aktiviramo Pikamer. Kako se radi s Pikamerom, moraš ga dolje prisloniti, malo napeti i onda krećeš sa udarcima. Znači nije poželjno sada vidiš aktivirati Pikamer dok nije špica prislonjena. Sa druge strane, kada aktiviram ovu ovdje tipku, gledaj šta se događa sad, odmah počinje raditi. I stalno radi, moram ga paliti, gasiti. Ovo mi je puno bolji sistem jer vidi, mogu samo jako nježno lupiti jedan put. Predobro. Može. Krećemo mi sa radom, idemo se dobro namjestiti. Oko 15 sekundi do 20 maksimalno i onda se prebaci. Ne bi trebalo duže po kameru. Zviznila je, tamac sam malo maknio kameru, šteta da ovaj trenutak nije zabilježen. Znači, evo, zviznila je, armature tamo nisu izdržale, iščupale su se, neke smo ih odrezali sa škarama, evo tamo vidiš. Dobro sam i prošao, nije me pljusnila ova kisela voda, ali nije pala deka kao što sam htio i očekivao, ona je trebala skroz propasti dolje. Ako bude bilo moguće gurniti ovako, to će biti dobro, a ako ne, imat ću jako puno posla po sredini je još prepoloviti. Znali smo da je opasno, da može svaki tren zvizniti, ali evo, čim sam Pikamerom počeo samo malo dalje udarati od ruba, evo tu gdje sam, srušilo ju je dolje i nažalost kamerica je baš bila isključena. Čisto sumnjam da je mogu gurniti, ali to ću pokušati prvo napraviti. Ok.
progurat unutra. Čisto da vidim šta se događa. Dobro, ovo je fino otišlo unutra, milina, a sad ću probati na ovaj srednji dio, ako uspijem gurnit da krene, bit će dobro, ako ne, čeka me pikamiranje ove dužine. Može, rješavamo to, ajmo nazad. Da, nema šanse da je pomaknem. Pikamirko, nema druge. Tako ćemo to odraditi. Evo, dobro. Idemo se namjestiti u dobru poziciju za rad. To. Aktiviramo pikamirka. Imamo bagerka, imamo pikamirka. Eto, sad odišu odavdje, vidim šta radim. Uzmem si ove antifone za uši i nastavljamo. Kao što si vidio, malo sam špicu naoštrio, ne treba s time isto pretjerivati, ali bolje je da ima malo špica, lakše će prodirati u beton. A pogledaj koliki je ovo beton, ja sam rekao 22, ali to možda ima i više. Sad ćemo ti mi to izmjeriti. Znači, wow, ovo je 30, evo kao što možeš i vidjeti. Na nekim dijelovima je valjda malo manji. Pa smo ga tamo, da, ovdje je manje, tako je, ovdje je manje, vidi se. Dobro, sad je moj plan da mi ne ispadne kamerica dolje, čvrsto je, baš držim. Ovdje probiti kao što sam započeo, špica se zatupila, pa dosta teško prodire. Uglavnom, naoštrili smo je i nastavljamo dalje sa poslom. Cilj je ovo tu pokidati da čim prije pukne, da ta ploča padne dolje i da radim dalje svoj posao. Napredujemo. Ajde da ti pokažem šta sam do sada napravio. Da, špica je dobro vruća. Vidiš kada ti mast prestane se cijediti, kada je slabo vidiš, to je trenutak da trebaš dodati novu mast. I crijeva su se dobro ugrijala. A da ti ja pokažem šta sam do sada napravio. Da, kada pikamiraš, preporuka ti je otvoriti poklopac da pomogneš stroju, ulju i pumpi, da svemu bude lakše zaraditi. Ok. Napredujemo, evo vidiš kako spajam ja ovu liniju, pauza pa se približavam prema sredini i očekujem svakog trenutka da će se ovo odlomiti. I pazi šta sad tu oprezno radim, ne zabijam špicu da mi ostane zaglavljena, to bi bilo baš loše da u tom trenutku se ovo odlomi pa da mi povuče bager dolje.
pazim na tu mogućnost da to izbjegnem. Odradili smo pauzu, podmazali pikamer, palimo bagerko i pikamirko nastavlja dalje sa poslom. Nastavljamo dalje po planu, aktiviramo nagibnu planirku, odnosno pikamer i udaramo dalje. Sada nam ide prilično dobro. Evo vidiš, linija se sada već vidi. Sad je pitanje trenutka kada će ovo puknuti. Kao što sam ti rekao, ne želim da mi špica ostane zaglavljena kada ovo krene dolje ispod, da mi ne bi stroj preokrenilo. Evo, nastavljam tako dalje, pretpostavljam još malo vremena i onda će se ovo odlomiti. Trebalo bi se ovako ko sendvič prelomiti i da budemo zadovoljni sa time. Jao! Kao što vidiš, propustio sam i ovu snimku, nema ni ovoga. Ok, jako sam zadovoljan. Ovo se složilo kako sam planirao, ali nažalost pobjegla mi je snimka i ova. Očekivao sam, znaš, da će biti malo upozorenja kada krene padat, ali ne, samo jedan tik, 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 tik i naglo je popustilo, tako da nisam stigao upaliti kamericu da vidiš barem ovo. Znači, od 2 pokušaja 0 uspjeha. Ok, sada je moj posao velikom većinom završen. Sve ovo potrpati unutra. Znači, gazda moj, ovdje tebi stane materijala, zatrpavat će on to godinu dana ovu rupu. Preživjeli smo, nisam prevrnio bager, toga sam se isto malo plašio, kao što sam ti rekao, jer da mi se špica u tom trenutku zaglavila između betona, bez problema bi nas nagnilo i ko zna kako bi završilo. Uspješno, divno, osim što nemamo snimke, na žalost. Radimo sada dalje. Čini se da se ove ploče ovdje dolje miču. Pa miču su ove ploče. Dobro, njih onda znači lagano skinite. Ok. To su ploče od par komada. Dobro.
sada već posao za planirku, uskoro ćemo nju zakačiti, a to znači da smo onda već na kraju posla, što me jako veseli. Kao što vidiš, evo, ovo nije planirka, nego je pikamirko. Baš prigodno, pikamirko, bagerko i pikamirko. Uglavnom, malo još pikamiranja, kaže gazda da ovo još skinem, naravno ima smisla, pa ćemo to još završiti. To ćemo razbiti i gotovo. Ok, ovo, da vidim, izgleda da se staze odvajaju unazad. Ok, nadao sam se da će ovo ići brže, da će već to razbiti. Jedna ploča mi je nažalost pala dolje. Morat ću uskladiti. Gotovo i ovo. Ako ti se sviđa kako smo napravili posao, možeš ostaviti neki komentar i onaj palac. Hvala ti, to mi pomaže. Bagerko je bio dobar, pikamerko je bio isto dobar, ovo nam je prvo korištenje, posjedujemo ga tek 2 dana, ovo je Krupp, model HM51, 100 kg je težak i vidiš da je odradio pravo muški posao. Sve u dogovoru sa gazdama smo napravili, ovo ovako ostaje. Gazda ima dalje planove šta će raditi sa time. Pretplati se na kanal ako to još nisi napravio i vidimo se u novoj epizodi. Doviđenja!